اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggan na kami Islam, alhamdulillah. Ini masih bihan kataurun natuin pamuji pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala serta ang mayaning kita niyo luhilan masing-masing sin Allah subhanahu wa ta'ala subi bambaya menuntut ilmu mendoakan niya pakatutan yung panghati at tungod sing kitab niya iban sa sunnah sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sabit to puas deng ha tungod sin sihir iban sin ginis niya matun kita ni maripa amunin at tungod tungod sin kahin atau akan arraf kahin atau akan arraf aminin pengajian sing kita babun ma jaa fi al-kuhan wa nahwihim aminin pengajian sing kita hadir sin kuhan atau kang kahin iban sin amin sumibo kani unang pag-iyan ng kahin yung kahin mga pananguhan na akam Islam in shayni huwa alladhi ya'khudhu an mustarik as-sam' wa kanu qabla al-mab'athi kathiran wa amma ba'da al-mab'ath fa innahum qalil لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة قد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان. In pengajian na ito mga pananguhan na akam Islam biya na sinaga tungod sing kahin atau akan kahana atau akan kuhana. Mana sing kahin sila ini namuin nagkukuwal in kahin amin nagkukuwalin sila ini amin kahatihan nila atau akan makahati sila makaingat sila sinamuin pakaradyaan gaib pakaradyaan atau akan perkala gaib. Kahin atau akan yang plural niya kuhan. Sila ini inag iddia ay bimana mereka tu nagguwal in sila ini makahati pakarajaan atau akan perkala gaib. Ini mga perkala gaib. Tarang katutan ay matarang katutan in perkala gaib. Basin sila ini kahin. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hayakumullah. تباركون إن شاء الله. كيف حالكم؟ بخير. كيف حالكم؟ موفقون إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. كيف صحتكم؟ لعلكم بخير. يوميا هنا؟ لا طبعا مع أبو أحمد دوام. نعم أبو أحمد معتق النامري لكن الدرس عندنا يوم الثلاثاء. ما شاء الله تبارك الله. موفقون إن شاء الله. وأي خدمة. الله يجزاك خير. أخوك علي الماشي إمام الجامع إن شاء الله. ما شاء الله من جديد من جديد. بإذن الله. الله تحتاجون شيء ولا شيء. الله يجزاكم خيرا. استودعكم الله. السلام عليكم. السلام. Amit imam baru. Wah, ya mula satu kagantiannya. Nyata asisten menjatuh matinya. Nama ini imam tu. Awang yun imam. Bago rabaon. Malu kayo ninkuannya on para mo yung kagantian. Atau ada si modern ni ay jika sulutan ng jamaah. Speak paig. Bihat ng mga pelanggan agama Islam, yung kahin atau kaning kuhan sila ini nagkukulal. Basa kahatihan nila ang perkala gaib. Ang perkala gaib kasi mga susungon jumatu mga gaib. Kaingatan nila ini. Nagkukulal sila habiat to. Sarta sila ini inamuin hauno sila kimawa amuin ini habal hapagtahon mustarikis sam' والذي يأخذ عن مشترك السمع وكانوا قبل المبعث
haulay kathirin. Ay amuin biya nakawata hadis nakaunayat to bang yung katumtuman inhinang sim mga sila jin. Bangin Allah subhanahu wa ta'ala aun ding mga wahi iraak sin Allah ta'ala atau akan sara para pa Jibril alayhi salatu wassalam inhinang sim mga sila jin ding hagan lupaan maunin pa amuin pagsupat-supat sin sila, tumpuk-tumpuk bihan, mampukin sila sambil makaabot sila matubihan ito nakaunat to. Sambil makaabot sila bihan matupa amuin liu pareng hapitong lapis langit. Bihatin hinang sin sila ini. Dilan sila ilin sin Allah Ta'ala perkalat wa pin manusia. Ihinang nila yatto. Bihatin hinang nila. Surya ini hawala papiarain Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sila mataud. Kalando in taud nila ini. Ning kahin, biya na sinaki, magkawa sila habal, atawakan suy-suy ring mga jin. So, may iusal nila yung jin yun. Nag-uusal sila kaagay sin jin. Kandi ini, nagkukulal sila, in sila makahati, makaingat, sinamuin, perkala gaib. Kumawa sila habal, ataw kan balita, atawakan suy-suy ring jin. Mag-usal sila jin. Biya na sinakay, namin mga mustarikus sam'i ini, amin mga magsakat sila pataas langit na nakaunayat. Bukuning katan ini, amuin ini bunal inamuin hibayta kanila. Biya na sinakay kasyaman tagsiyang puting, nagdarasing kasyaman tagsiyang puting. Sila yung nagdarasing kasyaman tagsiyang puting. Bukunya to, aon kumuddan. Aun damikyan di kumuddan, ing katauran di kumuddan. Aun kumuddan ing katauran kamu muandi siya kumuddan. Puas hin kapa turun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagpara Rasul sallallahu alaihi wasallam diha ini sila kailangan sila. Ti ora kuman sila. Amuin pagsakat nila bihan pag naudgaban atawa kanamin tumungop sila bihan sinamuin hawal ding taas sin langit. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala hari ini puasin namin pagpara para sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala biutangan niya na mga rika to amin magjajagabihan amon yung mga shihab imbituon yung mga planets bihan namin di na bihan sa aon ding mga planets mahulog kuddanan sila ini. Kuddanan sila sambilin sila at sampin sila mahulog maus mapulak sila. Nariya ini kakahinang nila wa aktsaru ma yaqau fi hadhihi al-umma ma yukhbiru bihi al-jinn mawalihim ay in katana min sasuku jumatu ha ummatini in katan sasuku amin jumatu ha ummatini amunain muna namuin mag-usal mga sila ni kahin ataw kan amin mga sila maghihinang-hinang mag-usal sila sinamin jinn nila hinangon nila mawali nila mga rika to hinangon nila bakay nila masuk kanila laga. Aun niya to biya mga ganti, kunya to ang bihat to na sadya, aun ganti kaake. So usalon nila yung sambilin jin, mag-usal sila kaake. Kapaitaan sila sa mga perkala, gaib, perkala gaib amuin, iniwayroon makahati ruka ing buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari nirihilan sila bihat to, ing kakahinang nila Jadi ini payadunnuhul jahilu kaspan wa karamatan. So yung mga sila jahil, yung panghatisin sila, bang mga susuy atau kan himumungan dengan mga kahin ini, kami mga mag-usal jin, mamayta ikanila hatungod sinamuin, perkala gaib, yung panghati nila yung karamat, atau kaninya unding mga amuin, ingat sin sila. Ingat sin sila atau kan biukis ang kaari, sinamuin mga kahin niya unin ingat nila piyakita nila pamanusia atau kaninyong karamat din kanila so ren diha inigtarra bidhalika kathirun minan nas yadunnuna dhalika al-mukhbira lahum anil jin waliyan lillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa min awliya'i syaitan sambil amuin impanghati singkatan manusia amin mga apabila ang mga tukod-tukod katukuran sin mga sila ini mga kahin ini jumatu manusia ipanghati sa mga manusia inyaon in sila yon ding mga wali sin Allah subhanahu wa ta'ala wa irin laki ngatin inyaon ding mga wali sin syaitan inyaon ding mga wali atau kan ding mga awliya sin syaitan
na mataod. Mataod biyahe ini nagjatuh. Makita manusia sa ukat na biyahe ni manusia. Especially ang mga sila mangungubat, ang mga sila nagkukuwala aulia. Dito kato, di mambat ang mga manusia ini. Ini nagkukuwal in sila yung basa ting mga wali atau kanding mga aulia sin Allah Ta'ala magjatuh kanila imparakala amo hindi cuma to pa manusia. Amuin pagtakon bang mo siya biya bukon siya normal pangatod si manusia bukon siya normal biya nakakahinang si manusia cuma to kanila ini biyat. Wayron tato kay ngatan niya unding mga mag-usal sila biya nasin akin sila yung kahin in sila yung mag-usal ding mga kajinjinan nenyaon bukon niyaon amuin parakala in sila masuok pa Allah Ta'ala amunin wali sa kawain sila masuok pa mga syaitan ay bimana awliya us syaitan mga wali sin syaitan makabuka kung kita mahinang awliya sin syaitan makabuka makna sin awliya bagay masuok laga atawa ka namuin ini tag-amulahi kayo tag-amulahi kayo mo siya inamun tag-control kayo mo siya inamuin ini siya sandigan mo sing katan uno parkala kabayaan mo ang ini kau bilang dengan mga wali sinamuin parkala siya sandigan sin ikaw pia pangandulan sin ikaw ya hanglaan sin ikaw biya bakay sin ikaw na isuyat to amunin syaitan amunain syaitan amo ini in mga sila kahin balikan ko inskahin biya nasin aki amin mga sila nagkukulal in kahatihan nila makaingat sila sin parkala gaib mga parkala gaib long sin nagbakto sin kitab hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullah rawahu Muslim fi sahihihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Ini hatungod sin hadis ini namay tay hatungod sin arraf. In arraf deng mga ta'rifan deng mga definition sin kaiba ng kaulamaan in arraf deng kahin. In arraf deng kahin. Ang kakahinang nila ini ay magsibu da. Long sing kaiba ng kaulamaan in arraf sila ini inamuin mamayta ikaari bang aum biya mga parkala nalawa kay mo mga nalawa kay mo ibaitaan kau bang haw mo nalawa tampat baitaan kau bang haw mo tampat baitaan kau bang isun nanakaw baitaan kau bang isun tauyaw sila ini pagtakon arraf sila ini pagtakon arraf amin magtukod-tukod mag-usal uno na biha maung kanila manusia bang aung kalawaan ni manusia uno nabihan kiatak atau kan kiatakawan especially kiatakawan labi lugar itu kato bihe ini kiatakawan so inhinangun nila mari sila fa'arraf patauyaun ami mangita-ngita yung mag-usal uno nabihanin usal niya sakawa aung kan niya to deng mga jin insya wali atau kandeng mga ulit sin syaitan ng jin mag-usal sila bihe ini nahibayta kay mo in banghaw no tampat inamuin nalawa kay mo yaon. Baitaan kau bang isun na nakaw. Baitaan kau bangka no nalawa. So ini, baitaan kau sa mga katan. Ambok din nga mga ini lilayan hatungod sin arraf. Loong sing kayba ng kaulamaan in arraf lamud dasyah. Den nga mga jumlahan atau akan tumpukan sing kahin. Bimana sibuda. Sibudat. Kalau sing kaulama ng pagbiddaan sin sila mga kahin amuin atungod sin mga parkala gaib. Ni mga arraf ini manukod-tukod isa. Biat kung sila aw kawaon nila bihan uno na ang payat to biya bang mga rendikato usalon nila, usal sila jin, pakita nila painumun kau tuwig, kawaonin buhok, kawaan kau buhok uno na bihan. Ang mga biyato, mga suspek biyan, mga ritukato. Mga suspek biyan, ang siya yung nanakaw. So pahadirong kau hatampat yaon, ang kawaong kayo ang pagkapainumun tubig, ang mga biyato, ang mga ngita-ngita. Ang pagkapainom mo, bang bunal, ikaw, wayroon kau, mga rikato,
long tabihan bukun ikaw nanakaw atau akan bukun ikawin wayong biya mga panudsud mapagtakaw iniinom ko tubig o mga biyato so painumun kau na sila ini mga liyala nat sin Allah subhanahu wa ta'ala sila ini liyala nat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kandihay ni long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Imam Muslim an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengha amun asawah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpawa sin hadis. Deng asawah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isu maksud sin hadis ini in nagpawa sin hadis amun ay Hafsah. Hafsah mukting mga asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Hafsah bint Umar. Hafsah bint Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ay bimana siya anak sin Umar radhiyallahu anhu. Buk dengan mga asawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin nagpawa sin hadisin akin niya bunal tu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam namung kalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namung sabdin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata arrafa hisiu-siuin di matung pa arraf hisiu-siuin di matung pa arraf atawakan miaksud nagmaksud siya pa arraf pasaalahu an syai'in pasaddakahu ay sambil yasubu niya nangasubo sa paarraf yaon ang mga rikato kaya lawaan kau atau kan onji matukay mo ang pakaw inhinang mo miyong ko paon kay nga tamuro na lom sing kauman yaon mangita-ngita aon kay nga tamuro na lom sing kauman yaon kauman sin ikaw mangubat sun hinang mo miyong ko kanya sawab ka mo muhanin dito ka to mangita-ngita at the same time mangungubat ang mga bini mangungubat mag-usal ubat sa kawa mag-usal isab sinamun jil sila ini kamumuhan sinamuin ini pagkuddanan sinahabi ini ragbus niya nari ini sisun di matong-matukan nila nagmaksud miaksud sila kaari sarta iya subuh nangasubuh sinamu pasaalahu an siya nangasubuh ununo parkala biya doon na inamuin ununo na inji matukan niya anak niya habaran niya nangasubuh siya biha ngasubuha arraf yaun pasaddakahu sambil nangahakad siya dilan siya patwarilan siya bihaan bitsara hawaktu yasubunin arraf biyaitaan man siya sin jawab pasaddakahu ay bimana kaya hakad niya bitsara sin arraf yaun sin arraf atau kaning kahin ambuk riwayat man ata kahinan au arrafa bimana dua sila kaya hakad mo di lang kolong sin bang mga upama kun on nalawa kay mulong sin kahin long sin arrafia on nangawa ngan niya be ini ya inti akaw kay mo yon do na tampat be ini so biyaitaan niya to kay musarta in ikaw nangahakad kau haamuin bitsara atawa kan jajawaban sin arraf atawa kan kahin long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam tuqbal lahu salatun 40 yawma in jaza atau akan tutungbasan kaniya di tay maunduon kaniya in sambahayang niya kapatan adlaw kita ni ini arraf kita unten mga himumungan sa mga kaulama lam tuqbal lahu salatun 40 yawma lam tuqbal lahu salatun 40 yawma ay bimana ri tay maunduon kaniya in sambahayang kapatan adlaw di tay maunduon kaniya in sambahayang kapatan adlaw wa zahirul hadith anna al-wa'ida murattabun ala maji'ihi wa su'alihi sawa'un saddaqahu aw shakka fi khabarihi fa inna fi ba'd riwayat as-sahih man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla in zahir in katampalan sin hadis na may tairiha ini hatungod sinamuin ini tutungbasan makabuka muna insiya dimatung iban sinamuin nangasubuh dimatung iban sin nangasubuh pa mga arrap iban sin kahin sibu den kaunan niya sawaun saddaqahu aw shakka fi khabarihi sibu den kaunan niya na ini kaya hakad niya atau akan nagduarwa siya hasuy-suy atau akan jajawaban kanya sing kahin atau akan arraf
basan bihat tu masih tay maung kanya ing kapatan adlaw sambahaya siwu ding kaunan niya tiyayma niya nangahagad siya atau akan nagduarwa siya atau akan mayroon nangahagad habay ta jawaban mayta in murad hindi ay anna al-wa'ida murattabun ala maji'ihi wa su'alihi ay bimana in maksud sin hadis na mayta iriha ini amuhin datong mo niyaksud mo iban sin nangasubukaw dihay ni bang tataliun, imano siya maun pahambok tao, kaya kaingatan ng tao yung nagsisirik. Kaya kaingatan ng tao yung naghinang simbukon marayaw. Kaya kaingatan ng tao yung malagko indusa, kakahinang niya. Usin hinang sinikaw, manjarin hinang sinikaw, miyong ko pamano siya, kaya kaingatan mo na bihat tunin kakahinang niya. Miyong ko kaniya, miyaksud mo siya. Dihay niya, pagpanaw mo yung iban sin pagpangasubo mo. Yung ko kanya miyaksud mo siya sarta iyasubo mo siya dihay ni tumagna inamuin layong saramo dihay ni tumagna in pagtaon dusa ataw akan tutungbasan makawa in tutungbasan makawa mo tumagna diha amuin datong mo mong kanya iban si pangasubo nareni lang si mga kaulaman sibo dan kaunan sin ikaw kaya hagad mo in bitsara niya atau kan jajawaban niya iban sin wala mo kaya hagad tumamasi-masikaw tungbasan sin Allah Ta'ala ritay mong kayo misambahaya kapatan adlaw di kita menjadi dumaway ko wayrong kurat to siya kaya hagad wayrong kurat kaya hagad biya tadya ko kaniya yasubo ko wayrong da ay bimana yung pagpanaw mo matu kaniya bang on jima batin mano siya di maun pa amin kaingatan ng tao yung mangungubat atau kung mangita-ngita bang mayroong jima jato ka niya anak niya atau kan on nalawak ka niya atau kan on kabayaan niya hatim on kabayaan niya hatim dihay ni miyaksud niya ni mano siya hapag maksud niya hatao yaon iban sin pagpangasubo niya dihay ni tumagna in tutungbasan ka niya tumagna in tutungbasan ka niya lam tuqbal lahu salatun ay idha kanat hadil halus sa'il pa kaypa bil mas'ul along siya nagbakto sing kitab amoy ning kahalan sin tao nangasubo amoy nagmaksud iban sin nangasubo in kahalan niya di tay maungkan niya in sambahayang tungbasan deng Allah Ta'ala di tay maungkan in sambahayang kapatan adlaw bukon sa ating maksud di hiniri tay mo in sambahayang amin wayrong kimuddan sambayang sa pakumuddan sambayang mo nagudok ka piaong min pardo ang putag to ini rukun sin sambahayang in rukun niya in kasunat-sunatan ni sin kawajiban sin wajibat sin sambahayang tiunay mo waktu niya masjid may taangkan masirit na mo sin Allah Ta'ala lang Imam Nawawi la thawaba piha atau kan laha salatuhu la thawaba pi la salat la thawaba laha ay bimana in sambahayang mo lang Imam Nawawi wayru pahala niya ay bimana si mambayang kau na paus ko naglugto ko nagkatang kau na paus ko nagtuad tungki nagginisan di tayo maong kim sin Allah Ta'ala ay bimana wayruun pahala niya wayruun pahala niya inyat to biya na sin aki kahalan sinamuin nangasubo kahalan sinamuin tao nangasubo Dong Imam Nawawi annahu la thawaba lahu fiha ay bimana syari lang pahala sa Allah Ta'ala kapatan adlaw. Nariya ini pakai pa bil mas'ul nabi di inen tao iyasubo yaw. Uno ba intutungbasan ka niya. Ikaw waran mo mongko kanila miyaksud mo sila sarta iyasubo mo de ini tungbasan ko sin tungbas sa laggo kangian. Muna hindi tayo mong kayo sambahayang. Araw kaing riwayat, aki sa mga sila kaulamaan, pakad ka para bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Araw Abu Daud. Ay bima na isiyusin di matong mo pakahin. Kahin biya na sinari beta tabang uno siya amuin mga tao nagguhulal makahati makaingat sin para kala gaib sarta yasubo yasubo niya biya sin hantangin tutong basan di kanil long sin rasul sallallahu alaihi wasallam nakapagkupur na siya
piaturun pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unin piaturun pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unin piarakan niya. Wahi. Wahi din Allah Ta'ala. Biya kau sinhantang nakapag kufur. Unin maksud dia ini nakapag kufur. Ay bimana rin mo kahakaronin ayat sin Allah Ta'ala. Di mo kahakaronin wahi pera sin Allah Ta'ala para sallallahu alaihi wasallam. Long sin Allah Ta'ala di ako magbinir ayan puting. Ang kaning pagtag kay mo kafir. Kiupur mo kafir. Biat. Nariyan ng mga palangguhan na kami Islam. Yung perkala ini biya na sinaging perkala rakula bukun ini amin angam. Jemajatu ini hakatauran ding katutan yo mga kauman sing kita, wala sing kita inamuin kakahinang ini. In kakahinang ini, buhay ini pagduarwa, mataud inamuin inamuin himihinang si mga perkala ini. Kandi taman jari ini amuin ini long tabihan nahut-nahuton atau wakanamuin biasa namin gaan-gaan unti mga perkala ini. Mayta jatuh ini. Pagkita-kita lamod ha mga kakahinang nila ini. Long sa mga kaulamaan namuin pagtarong di tayo maong kanilang sambahayang nila kapatan adlaw. Di tayo maong kanilang sambayang nila kapatan adlaw. Hada ala qawli man yaqulu huwa kufrun duna kufrin. Amin kaywa ng pangatod papanaw sa mga kaulamaan. In sila yaon di sila mabot pa mga darajat amin mga miyadto nagmaksud nangasubo pa mga darajat amin kakupuran. Sa gawa inamuin hukumang kanila sila basat di sila tayo maundong kanila sambayan nila kapatan adlaw. Long sing kaywa na long sing nagsarah sing kitab amma ala qawli may yaqulu bi zahiril hadis fa yus'alu an wajhil jami' bain al hadithain wa zahirul hadis annahu yakfuru mata i'taqada sidqahu bi ayyi wajhin kana wa kana ghalibul kuhan qabla an-nubuwah inma kanu ya'khuduna anis syayatin. In kakatampalan kata orang kaulama ni namunga katampalan sin hadis na may tairi katutan niya annahu yakfuru mata i'taqada sidqahu bi ayyi wajhin kana ay bimana bangkaw nag-i'tiqad inamuin tao yaon mangita-ngita yaon ing kahin yaon ing arrap yaon nag-i'tiqad kaw sinamuin bunal ing kakahinang niya ang mari kato bangkaw nag-i'tiqad kunahat pangahagad. Panghagad ding halom sin pangatayan sin ikaw hinang mo kaakibya sin akida mo nag-i'tikad kaw sinamuin bunal imbit sarah atawakan jajawaban kakahinang sinamuin kahin atawakan arrap yun na uno no perkala narihay ni makawa mo insa lagu-lagu kakupuran iban la'nat ning Allah subhanahu wa ta'ala sabmayta innama kanu ya'khuduna anis syayatin. So, may dain pag-ubat nila yaon, impangita-ngita sin sila, impanukod-nukod sin sila yaon, magkawa sila habal, atawakan balita ng mga rikato ding hasyaitan. Nariyainin sila yung bilang ding mga awliya sin syaitan. Isyong mabahinangon awliya sin syaitan. Wairong mabaya. Bangkaw wali sin syaitan, tumtumain ikaw yan, wairong napagpidami man si syaitan niya. In siya yung kupur pa Allah Ta'ala, damikin ikaw kupur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In syaitan liala'anat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, matrud an rahmatillahi Subhanahu Wa Ta'ala. Liala'anat ng rahmat sin Allah Ta'ala. Malayo, bang mga rikato, tilakbo sila. Pialayo sila sin Allah Ta'ala ng rahmat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, damikin ikaw. Mabilang ko, amuin ini bang mga rikato, ding mga tindog sinamuin syaitan niya. So may tatya ayunan mo inamuin kakahinang sinamuin syaitan niya. Na'udzubillah mga palangan aram Islam. Namin ini jumatu hamano siya amuin madaran atawakan nag-i'tikad pa amuin kasabunalan atawakan himumungan si mga sila arraf iban sin amuin mga sila kahin. Damikian lang sin nagbakto sing kitab mga palanguhan na akam Islam man long sin nagbakto sing kitab dingha
Dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, "Laisa minna man tatayyara." Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu Tabarani bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi man ata ila akhirih. Ay bimana long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna, bukun ding kamu. Bukun ding kamu. Qauluhu laysa minna ay fihi wa'idun syadidun yadullu ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir. Wa'idun syadid yadullu ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir. In himumungan si Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna, bukun ding kamu perkala dakula. Bang namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tumpukan yung bukun in ikaw yung bukun ding kamu na ring hawno nakaw. Isun Rasul mo, iunin agamam. Bang namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minni aw laysa minna, bukun ding kamu, bukun ding haagaman namo. Wayrun ko nakalamod haagama sin agama Islam, agama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukunin Rasul mo, bukun Rasul sallallahu, bukunin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukunin kiblat mo munin Kaaba, bukunin Allah min, bukunin Tuhan munin Allah Ta'ala. Ay mi manaway lamod mo. Lumag na ko sin agama mo dukaing. Lumawag na ko sin Rasul mo rukaing. Lumawag na ko sin amin kapakoyan mo uno na bihan kita mo min katok kay mo Rasul. Bangin pangatod mo amin kahin niya na tokan arraf. So ikaw bilang kanila. Bukung ko bilang din nga jumlahan tumpukan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kandiyani wa'idun syadidun yadullu ala anna hadhil umur min al-kaba'ir. Ay bimana in siya bang namung Rasul sallallahu laysa minna, in siya dengan mga perkala sa lagu-lagu dusah sa lagu-lagu dengan mga kaba'ir. Dengan mga kaba'ir ay bimana dengan mga dusah sa lagu-lagu. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna man tatayyara aw tutuyyira lah, bukun deng kamu atau akan wayrun nakalamod dengan mga tumpukan namo, dengan mga dengan agama namo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mga sila muna siya budday ni man tatayyara aw tutuyyira lah. Tatayyara amin makita biya mga mag-usal manok-manok yaw. Doon na kayong taghoy niya, ingan si mga kamanok-manukan, hinangon putikaan, pagputikaan, pangita-ngitaan, hinangon na mo inilong tabihang perkala, sinamin susungon nila, usalon nila yaon. Pag doon din ka ini sumasa ng kaunan si manok-manok yung biya sinamin usalon nila, pagsihir nila, usalon nila amuin ini pagtasyaom nila, mangita-ngita sila, putika-putika palipalihan. Atawak anyaw manusya, atawak ang manusya maun paamin maingat managwi-nagwi, pamanok-manok, magpausal ka ari. Sibo din manusya nakita manok-manok, iban sin aw manusya di matumbong ka na basin siya maingat, nagpausal ha, hatauyaon, usin taw yun imusal sinamay manok-manok yaw. Intaghoy niya, kangan-nganan din, warna niya. Tagoy si manok-manok, kangan-nganan si manok-manok, warna si manok-manok. Manusya, so biya simbaran, so pama, mangita-ngita ako, nakita ko manok-manok, magsihir ako, musa-usal ko sa pagsihir. Mga bi ini, usaon di matumbong kako, manusya, damik yan magpausal, aon di matukako bi ini, ando usala kako manok-manok yan, unong jumat, unsusungon ko, nakot ya unong kaya unong ako babay bi ini. Takad na ako, kita unta na abiyanin mga tagoy si manok-manok. Kita unta na abiyanin warna, usal mga kangan-nganan, umukab, si mga kitab-kitab niya abiyan. Muning kangan-nganan si manok-manok, salun. Na intao, nag-usal yaw ni man sin nagpausal, si Buddha. Laysa minna. In sila yaong bukundeng kamu. Aw takahana aw tukuhinalah. Atawa ka manusia, di matong pakahin. Tawakan manusia nagkahin, manusia kahin, amuin tumbasan sa sinallahu ta'ala kukupuran, ay bimanin dosa sa lagu-lagu, kupur. Tawakan manusia di matungmompa kahin, manusia kahin, iban si manusia nagpakahin. Unang pagyano nagpakahin, nagpakita-kita iusal ng kahin niya. Sambil nangasubo siya, sambil kiyaharan niya, miyaksod niya, kiyaharan niya. In sila tulbukon lamod, at akan wala nakalamod na jumlahan.
tumpukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayron nakalamod dengan mga taymangod sin Rasul, wayron nakalamod dengan mga umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron nakapag-aram ha Islam. Aw sahara aw suhira la sibuda in mga sila damit yan magsisihir. Tao magsisihir atau akan tao nagpasihir nang iusalin namuin magsisihir yaw. Miat tubihan nangayo pikilan nangayo mikiubat nangayo mikisihir hatao kabungsihan niya hatao rin niya kabayaan hatao kaastulan niya atau akan naasawa na supaya lumasakan niya atau akan hausog niya supaya hibugitin asawa sinambuk usog yaw sambil maasawa niya inwasa aum be ini wa yata'allamuna lahum sinallahu ta'ala wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Ingatun nila itong mga magsisihir. Mangadjit sila maraw yung pagsihir nila. Ambok dengan mga maksud sin sila huminang sila sin tiwala. Pagtaron supaya amin makapagbutas ina mo imag tiyaon atau akan maglakibini. Naawin maong kanila. Tao usalun sila sibo din insahir yaw nagsisihir yaw iban sin maong kanila nagpasihir aon pasihiran sibo din kaunan sin sila ini bukon lamod dengan jumlahan atau akan tumpukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man atakahinan pasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supat sin hadis isiu-siu indi matung-matung kanila mga kahin sarta kiahakad sila narihay ni nakapagkupur na sila bunal to nakapagkupur hapya turun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makabuka mga palanguhan agam Islam. Makabuka. So, mayten ini ring ha mga yatarattab alaihi ini wa'idun syadidun mimma yadullu ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir. Ini tiutumbasan yung perkala yung kakahinang ini ring ha mga salaku-laku dosa. Ring ha mga salaku-laku dosa. Long Imam Baghawi Imam Baghawi niya in arraf fagtarun alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bimuqaddimatin yustadallu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dalla wa nahwi dhalik. Mga arraf demikian biita Imam Baghawi in arraf ya sinamuin biita sinamuin ini nililay sing kita mga sila ini bang aung kalawaan hat kaya takawan niyaon na mamayta sila mangunin kialawa mangunin nalawa kaya takawan niyaon atau kanisun nanakaw bihat yung maksud sinamuin arrab inkahin lang Imam Baghawi sila ini pagtakon walladhi yukhbiru anil mughayyibat fil mustaqbal sila ini imamong mga kahin ini na atau akan mamayta hatungod sinamuin perkala ghaib amuin susungon lawang singke ba ng kaulamaan balikan ko in sila ini hambuukda in arraf dengan mga kahin in sihir damikyan dengan mga kahin bihat bukda sila atau akan munajjim bukda sila ini kata yung mga pangasubo kumawa kita faida riha ini mayroong pangasubuhan dengan mga faida makawa ta mga palanguhan agam Islam ini al-man'u min adh-dhahab ila al-kuhan wa su'alihim anil mughayyibat wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufrun nakalanduk tuud pianglangan sinsara inamuin manaw immattu kitan wihan pamanga silakahin liang sinsara sinsalaku-laku panglangi inamuin maksurun yung mga sila nikahin damikyan yung mga arraf iban si mga magsisihir iban si namin nakawa tahalimabayat to munadjim pagtao mag-usal bituun ilmu bituun ilmu bituun kaki makita bituun na gumuha bihan namuin langay-langay sin sila usalon yung mga bituun yaon haamuin kakahinang sin sila sa kawa kabalikan ko ng bituon bukun isaba mo in biasin ilmo sinamuin aw mga makaingat kato tanyo dengan mga kamaasan
atungod sinamoy bituon biha namin dumihil dumihil padduman dumihil pandukakato atau kan di kaingat ang banghawno in suwangan in sadlupan narihay nin bituon mahinang niya dalil sa lago-lago na wayron niya to panudso si perkala bihat adapon ng mga Arab o mga kakahinang nila ilmo najib bagtar ilmo bituon mag-usal sila sin bituon ang kakitaan nila ban luwakon nila sin palipalihan luwakon nila sin kitaon nila bihan mga rekato o mga kuan nila habituon niya nyaon dengan mga lamod yung pianglangan sinsara na pianglangan sinsara dihay ini mga parkala nasabot yaon sarta di kita manjari kumahagad na mga bitsara sila di kita manjari kumahagad himumungan atau akan uno-uno hinipitwa nila hinipitwa nila atungod sinamuin parkala gaib iban sing puasa ng pamusya kahagaron mayta insya kupur sa lagu-lagu. Insya kupur sa lagu-lagu. Tahrimul kahana atau kang kuhana wa annaha min akbar kabair. Hiyaram inamoy magkuhan sabab mayta insya ini deng mga sa lagu-lagu. Dengan mga sa lagu-lagu dosa mga palanguhan agama Islam. Dini yubayinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id al-murattiba atau al-murattabata ala al-dhahab ila al-kuhan wa nahwihim. لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله وأن جزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية وفي هذا وعيد شديد ونحو عقيد عن هذا الفعل مما يدل على أنه من أعظم المحرمات وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية بأسن hantang beitaan kita lihat ini sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in mga manusia in maksurun nila in mga tawini in kahinin arraf in magsisihir in mag-uusal bituon maksud muna supaya ingatun bang mga upama kung magsisihir aung kabayaan nila yaon jumatu pabaran nila aung kainginan nila magangkan mag-usal sila sihir mong kanila manusia ang pasilabihan magsisihir yaon umusal sin pagsisihir niya aon maksud nila atawa kanin mga sila magkakahin supaya manusia mong kanila ingaton nila yung susungon mga perkala gaib atawa kanin mga sila arraf mga arraf bang aong kalawaan biyan ning manusia uno-uno na bihan maun sila pa mga arraf yaon narining katan yaon wayrun makahati labi luwa perkala gaib buat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala buat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala in labi maka hati munamunin dosanya kakufuran atawakan syabut diha ini dosa sa lagu-lagu ikatuni riktay maungkanin sambahayang nakapatan adlaw mayta litalabbusihi bil ma'asiyah so mayta asab sinamuin liamuran nin ibadat na sinamuin sa lagu-lagu ma'asiyah ini pagduarwa ibaning katani ni haram sin Allah subhanahu wa ta'ala wirum pagduarwa ini mga nagkasabot ini dosa pa mga sila maung kanila maksurun sila kari nabi din nakari inamoy mga sila baran nila nato dinamuin magsisihir atawa ka magkakahin atawa kanin sila arraf sila ini sa lagu-lagu ini li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mga paida tahrim adh-dhahab ila al-kuhan wal arrafin wa su'alihim wa wujub al-ibti'ad anhum lianna dhalika kufrun idza saddaqahum wa muharramun idza lam yusaddiqhum. Demikian haram bi anasin akhi imaun kita kanila apa mga nagkasakbut ini serta asubuhun sila wajibin subay kita magpalayo ding kanila wajibin subay ta sila layuan hakakahinang nila yaon so may ta inyaong kakufuran inyaong kakufuran wujub takdzib al-kuhan wal munajjimin wajib in subay mo putingon magkumakita perkala bihan magkumakita manusia bihan kakahinang nila wajib in subay mo sila putingon putingon mo sila kaari wayang kasuunalan iwan sinamuin mangita-ngita sinamuin uno ba mag-usal mga bituon niya man atahu masaddaqahu faqad kafara bil wahyi
al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na isisiw mong kanila maksurun sila in sila yaong nakapagkupur na piaturun wahi para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal kuhana atau kan annal kahana syirkun lianna tatadammanu da'wa musyarakati Allah ta'ala fi ilmil ghaib. In kahana atau kang kuhan ini syirik sa lagu-lagu mga palangguan agama Islam. Mayta sab nakakalamod doon biasin hantang lamuran min Allah subhanahu wa ta'ala hatungod panghati atungod sinamuhin perkala gaib. Atungod perkala gaib lamuran mo kagi nangan mo sakutin Allah ta'ala. Na tungod sin perkala gaib tupot Allah subhanahu wa ta'ala makaingat. Di siya lamuran sa mga perkala amuin siyara bihanin nakakahati. Isin makaingat, bisa din Rasul. Di na kaingatan ng perkala gaib pang di siya baitaan sin Allah Ta'ala. Atau kang mangwayroon ini wahi dengan Allah Ta'ala para pa Jibril ini jumatubi ini ang pabaitaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bihat to ay bimana nin Rasul mga masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nabihan wayroon panghati sin sila hatungod sin perkala gaib. Nabi din mga sila ini. Sila ini biya na sinakib, kabalikan ko, imuusal sila sinamuin perkala amuin kakahinang sin syaitan. In sila ini dengan mga awliya sin syaitan. Dengan mga awliya atau kan wali sin syaitan. Nabangkaw awliya sin syaitan, so ay nato hati yung mga palangguhan ng agama Islam. Kamaumuhan, amin mga manusya biya ininhihinang sin sila. Dito ka to hauno na tempat binaybayan ang mga mga biya sinamuin kakahinang nila ini. Doon nem mangungubat, doon nem biya mga uno na biha. In sila ini bang sila kitaan nyo ba? Minsan saan yung sumambayan, sila sumambayan. Kitaan nyo ba? In sila ini nagwawal ng mga walisin Allah Ta'ala. Atau kan ng mga awliya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan yung sumambayan, kita sumambayan. Untuk diungog ko, mangungubat. Sabi ano inamiyatay na, timbak di siya. Timbak siya. Di yung magputuon. Inake niya, di na daakon papangadyo ang kaaking kuwan. Biyat yung pangdungog, di na daakon papangadyo. Bangkaw mabialong ipagpareho na sa tiyakos yung pangadatan mo. Bangkaw, biyat. Ngayon sila ini sumambayang Jumaat, sumambayang Haylaya, sumambayang wiyat tarawih Ramadan mamuasa isab beti ning kaakin ikaulia sin Allah Ta'ala ubus kaya kaingatan nilang karamat atau kanin namuhin bang mga rikato nganan nilang sila aulia sin Allah Ta'ala o magjaturong kanila rin Jumatu hakaibanan din kanila mga kaibanan din kanila rin magjato uno yat ko mga karamat mga rikato mga himala Jumatu kanila Mandi maangan-angan si manusia, kharikul ada pagtaon. Amin wayron siya ding mga pangadatan na to kana adat si manusia. Usually ang magjato ha manusia amin bang takita ulit yun normal ha pangatudda. Normal ha pangatudda bang ang kuntarawihan di kita makatun na iyon hinangunta. Mawi kita. Atau akan bukong kita sadya, wayron pakukusta, kung kita sadya. Unin hinangunta, magpapatay ko ron, bago ikaw. Banglong sin Amir makoy. Buko namin yaon ko na mamantayan. Iban sinabay-habay. Iban sin namin mamungkaw, mga upam akong magbuno. Iban sin mamungkaw, Pupot Allah Ta'ala. Mag-usal na kaw katan ni Ruwa amo sa undoy matungkay mo ba ini katan, hali ka mga perkala ini. So may tayo, mga nagjato Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ini, niya itong mujizat. Wayroon pagduaro ay mujizat sa mga kanabi-nabihan magdatong. Pangayon nila fa Allah Ta'ala sa kaw bukon daran. Bukon niya to daran. Pangayon mangayo pa sila. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kanabi-nabihan. Ning karamat sa mga sila mattan awliya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magjato ini. Magjato siya sa kawa wala bakas naangan-angan si manusia. Amuin mawasag nag-iibadat sa Allah Ta'ala o magjatukan niya sa kawa bukon namin pangayon niya o hindi sa pangayon niya sa kawa bukon sa rondon dumato
Biasa namin bang inday ko mang giungog ni on nga mga nakaunayat to ring mga tabi mga kisah ini insyaallah sin tulak-tulakan Allah alam riwayat sinamuin kisah ini alam sin tulak-tulakan siya sambil amuin piagbak siya sinamuin mga sila manglalangpas sa karandanan kaya yung mga alta niya sambil amuin sung siya bihan puno patayo punggulan liw akhirnya biya nangayo siya bihan namin sumambayang duang karakaat sembayang sa duang karakaat tanpa siya nangin dua fa Allah subhanahu wa ta'ala siya nangin dua fa Allah subhanahu wa ta'ala pagsalam niya pato nanaogin malaika tanpa bihan punggulan liw kata namuin mga manglalangpas siya Allah alam bang bunnaling kisah bang bunnalin namin nagriwaya in kisah sinamuin kisah ini nyat tu wala bakas na angan-angan sin siya inamin jumatukan yang bihat demikian nangin dua siya Allah subhanahu wa ta'ala karamat tatawangan tutulungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala wang bunaling kisah tutulungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga sundalusin Allah ta'ala nanaugan pa tiabang siya karamat sa kawa bukannya temennya angan-angan sin siya dumatong yang bihat amuin aum bihat tu mga malaikat Nari ini biar nasi nari, mga karamat magjatuh, jumatuh siya. Sakawa mga pipi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kawairun napi dihilang karamat sin Allah ta'ala. Ay nako masusah. Adlaw mo lirilan nako karamat labi ring sing karamat iril kay muriha adunya. Labi ring karamat iril kay sin Allah ta'ala di adunya. Na mga nakauna yato mga tabi nakauna mga karamat magjato kanila pag jihad nila pagbuno nila aun yato mataod mga nagjato mataod mga kisah jumatu kanila dilan sila karamat tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala na sila ini biya na sinakit yung basan sila sab sinamuin kakahinang sin sila so may ta sila muna mapasang ipag-ibadat nila fa Allah ta'ala isa ikamarwa niya sila yaon wala nagsisirik pa Tuhan Rabbul Alamin. Ikatu niya tiutunay nilang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamun niya layuan nila di kabayaan iban sinamun niya harap sin Allah ta'ala. Narihay ini bang sila mangindu apa Allah ta'ala mustajab. Wairong pagduarwah irihil kanila. Amma yujibul muttar idha da'a. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala may mga sila amuhin maglagay na to sinamuin tatawangan din Allah subhanahu wa ta'ala amin matutuod din duaan nila yaon doon pangatayan nila nakahadir amin barhajat tuod sila tatawangan din Allah subhanahu wa ta'ala iril kanila sin Allah ta'ala inamin kabayaan nila iril kanila sarita sadya ka na naman ibang bukon siya sa rundo ni rihil aon din mga parkala hinangon sabab di meto ka na naman biasa naman si maplag yang mga amuin istighfar tungod sin istighfar masyaallah tungod sin mga istighfar mga palanguhan kami sila waktu Imam Ahmad bin Hanbal ini siya ini ang mga rikato yabutan siya room mabaya siya matug masjid sa kawain haris sin masjid piagangan siya patugon siya malaas na sa manyat so long niya matuga kuryagwa paupuan sing kisah matuga kurihagwa long sin Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal isiyo hindi makilakan niya bukting mga madhab masyaallah lagu sinamuin ilmu sinsiya anug harak sin Allah subhanahu wa ta'ala rihil kaniya kita kanya sin haris piagwa siya wayron siya piatog sambil inagwa masjid wala siya piatog kita siya sinamuin na sinamuin maghinang mga rikatong ginang khubz yaw. Mga rikato yung mga uno pagtapong ginang khubz yaw. Makabas long sin ini baker ba kung mga ito mga baker na bet wag ginang khubz. O kita niya kay lumaas kiyawa niya. Kung inakay na rin ako tugka ko. Piatog niya harom yawn. So ron man nagaadto ni maas yaw ka kay baker magkukuan sin maginang pan atawa kan tinapay na ino Imam Ahmad madaran na pagkaron kanin istighfar sin maas madaran siya mag-istighfar
misalnya madaran siya mag-istighfar. Di at tubihan namin mabuktukan niya. Yung pag-istighfar niya. Mas amin while siya bihan nagaad dun siya namin tirigo inangon niya ben tinapay. Kiblaan wala kiblaan in Ahmad bin Hanbal sa kawa biya sin amin sulayan siya yaso siya kaare. Labi makaingat in Imam Ahmad tungod sin istighfar kapaidahan niya iban sinamuin amuin ini makawa karayawan doon. Iban bang uno naman inamuin kalagbuan sin istighfar. Kaya ingatan sin Imam Ahmad. Mayroong pagtuwaro. Iaso mo niya sin sulayan niya kaare. Mga rikato may talong niya kaya obserbahan ta ko long niya tiap-tiap ko mag-addon uno ba ning kakahinang sin ikaw ya undulong ya ikaw long niya la tufari kal istighfar mga rikato di ko long niya di mo long niya butasan ang pag-istighfar mo uno long niya nakawa ko paida kapag istighfaran mo yan ang mga paida na kawa mo long kanya sin amuin maginang sin amuin ini tinapay yaon mada'u tulong niya da'watan bihadhihi aw bihadha al-istighfar illa istajab Allah. Wala akulong niya wakas nangin du'a yusal kulong yung pag-istighfar ini madaran buat malengkanin amuin ini tema sin Allah Ta'ala iban sin kiabul sin Allah Ta'ala in du'a katanong niya kiabul yato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in du'a buat malengkanin ang buok. Malukay ko na long niya diyorwa. Nag-iistighfar naman ako long niya. Di inilong niya butasan ko. Saka wayrong palong niya rihil ka ko sin Allah Ta'ala. So, siya umiyat to. Long sin Ahmad bin Hanbal. Inilong niya atamanna ru'yata Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ako long niya imaangan-angan ing kakitaan ko long niya Ahmad bin Hanbal. Beitaan siya sina analong ni Ahmad bin Hanbal kiblaan kad istujiba da'watu kayma ato kang kiabulong sin Allah Ta'ala in du'a mo bayo ni riya kulong kita Allahu akbar kita ni mga palanguhan na kami Islam di tama angan amo indog tabian tay mo nin du'a ta on the spot irihil ka to iron ta kay ngatan lumaon amo hinangon sabab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inangun sabab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kabulin doa ta. Kabulin doa ta amun suway kitari maguno amun malawa bihan paghangad hulat Allah Ta'ala. Ayaw na kita umasa atau kan ini ayaw na kita umangan-angan ng mga karamat dumatong kato ini habi ini kahalan sing kita marayaw yung parasahan. So may ta labi indayaw iban sin lingkat karamat iril kato sin Allah Ta'ala adlaw mahuli. Ametul labi marayo irihilsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rin mga palanguhan agam Islam amuyat tuin dengan mga maudu makawa sing kita ha domini atungod sin ini kuhan arraf iban sin mga sihir katani ni hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala habaran sin manusia naghihinang sin biya ini demikian hiaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin maung kanila manusia maksurun sin sila. Hari ini in haram haramun fawqal haram in haram bukun hatam imbaran nila demikian manusia amin maksurun sila pangasubuhan pangasubuhan atau akan daakon huminang sin mga perkala uno-uno nabihan ini ring mga hiyaram syirik sa lagu-lagu Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kakupuran siya. Alian nato yung mga perkala ini iban sinamuin ini murah-murahan yung mga manusia deng mga lasya deng mga kakampungan amuin masih himihinang si mga perkala ini ibang mayan ang punon sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ibang mayan amuin kabutasan nila ng perkala ini so may tain ini mahinang mangdahi kanila pa amuin kabungsi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala astulan dukalan Allah Ta'ala kanila sambil amin pasaran na sila aminin halian ta bang mungsin Allah Ta'ala astulan Allah Subhanahu wa Ta'ala hakakahinang sin manusia di naman magkapindah napasaran na kita kalau sinasabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka bi syai'in ukila ilay man ta'allaka bi syai'in ukila ilay ana agna syurakaan syirk
Long sin Allah subhanahu wa ta'ala man ta'allaka bi syai' muna long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isi-usulong niya amuin tumaaluk ning pangatayan niya ha perkala yaun na hinangon na siya wakil sin Allah ta'ala perkala yaun. Imagine hinangon ko wakil, hinangon ko wato ka mag-aarapin ikan wakil. At ini bang wakil ini nakura kau sin amuin magsisihir, nakura kau sin magkakahin atau kan arraf. Isun piangawaan mo balita mo ng syaitan. Piangawaan mo habala mo ng syaitan. Aulia, ini kau aulia sin syaitan. Malago perkala. Man ta'allaka bi syai'in ukila ilay long sin demikian long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. In Allah hadis qudsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini long niya indayahan, aku ini di maghajat. Di maghajat amuin ini sakutu. Hakatan unu-unu perkala dengan parhala dengan manusia dengan malaikat dengan nabi tunggal isay sako akin Tuhan tunggal isay sakura paman asyraka long sin Allah ta'ala isyu magsyirik kako ma'iya ghairi long sin Allah ta'ala asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Nabang kau nagsyirik kako, iminang kau sakutu kako, narihay nihibin na kau, pasaran na kau sin Allah Ta'ala. Unim makna, sinhibin na kau sin Allah Ta'ala, pasaran na kau sin Allah Ta'ala. Naroon na kau kakahinang nayak. Di na kau pagtaubatan sin Allah Ta'ala. Maksud di na kau pagtaubatan, di na tayo maunin taubat mo. Apa ngatud sin ikaw yung kakahinang mo yung kimuddan na. Abiyat to na sadya. Biat tu na sadya. Bang amuin binin na kita sin Allah Ta'ala, piasaran na kita sin Allah Ta'ala, na mayroon nakakahin. Apa nga tuting kakahinang yung bunal? Bogbukan ta na. Bogbukan ta. So may tain niya yung bunal, niya yung kimuddan, ibadat sa laku-laku. Mayroon nakaingatan syirik sa laku-laku. Amunin halian sin kita ni mga palangon agama Islam. Doa na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempalayo kita ni hakasyirikan. Siwu ding kaunan niya keingatan sing kita ni wansin wala na to keingatan in sibi ni manahut ni wansin maaslag niya so way kita ni magpalayo hakatan ini so may taamo ni mga dosa wayru kaampunan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dosa wayru kaampunan fa Allah ta'ala man yung syirik man yung syirik so Allah alam sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasul Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mga pangasubo niyo